खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है मेरे साथ निकालिए ज़बूर 23। ज़बूर 23 उसकी पहली आयत से यूँ लिखा है खुदावंद के कलाम में, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला, मेरा पहला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर सकूनत करूंगा। आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदा का बंदा दाऊद जिसने ज़बूर को तहरीर किया, अगर हम दाऊद की ज़िंदगी पर गौर करें तो वो सदा से एक जंगजू शख्स रहा। उसने अपना बचपन और अपनी जवानी का कुछ हिस्सा भेड़ और बकरियों को चराने में गुजारा, और अपनी जवानी में वो जंगजू रहा, जंगें लड़ता रहा और एक जंगजू बादशाह रहा। वो ऐसा बादशाह नहीं था जो सिर्फ हुकूमत करता था, बल्कि वो ऐसा बादशाह था जो खुद जंग के मैदान में उतरने वाला बादशाह था। और बाइबल बयान करती है कि जब दाऊद ने खुदावंद के रूह की तहरीर से इस ज़बूर को लिखा, तो बड़ी खूबसूरती से उसने खुदा के किरदार को इस ज़बूर में बयां किया है। यहाँ पर वो उस कैफियत को बयां करता है कि एक शख्स है जो हर वक्त दुश्मनों में घिरा हुआ है। ऐसा शख्स जिसके हुकूमतें जिसकी मुखालिफ हैं, ऐसा शख्स जिसका अपना बादशाह उसके मुखालिफ है, ऐसा शख्स जिसकी अपनी औलाद उसके मुखालिफ गई, ऐसा शख्स जो अपनी उम्र भर जंगें करता रहा। जब वो खुदा की सिफ्त को बयां करता है तो कहता है, खुदावंद मेरा चुपान है। वो हालात उसके कैसे भी थे, वो जंगलों में रहा, वो कई कई साल बियाबान में रहा, साउल से भागता रहा, अपने दुश्मनों से छुपता रहा, तकलीफ में भी रहा, लेकिन इख्तिताम पर वो क्या कहता है कि खुदावंद मेरा चुपान है। और बाइबल बयान करती है, यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह बाप मुझे जानता है, मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने बारे में बात करते हैं कि जिस चरवाहे की दाऊद बात करता है कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। दाऊद अपने आप को एक भेड़ की मानिद खुदा के आगे करता है कि मैं खुदा की एक भेड़ हूं, और मेरा खुदा मेरा चरवाहा है। यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। और अगर हम अपनी भेड़ों पर कोई निगहबान रखें या कोई गार्ड रखें, कोई सिक्योरिटी वाला रखें कि वो हमारी भेड़ों को चराए या उनकी निगहबानी करें, तो बाइबल इस हकीकत से पर्दा उठाती है, क्योंकि वो उसकी नहीं, क्योंकि उसे उनसे मोहब्बत नहीं। इसलिए जब वो भेड़िया को आते देखता है तो फिर क्या करता है, भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। क्यों? क्योंकि उससे उनसे मोहब्बत नहीं, क्योंकि वो उसकी ज़ाती भेड़ें नहीं हैं। वो उनके लिए अपनी जान भी फिर नहीं देता है।
यीशु फरमाते हैं मैं अच्छा चरवाहा हूँ, जैसे मैं बाप को जानता हूँ बाप मुझे जानता है और मेरी भेड़ें भी मुझे जानती हैं, वो मुझे पहचानती हैं और मैं उनके लिए अपनी जान देता हूँ। एक अच्छा चरवाहा जिसके बारे में दाऊद कई साल पहले ही बता देता है। यही वो चरवाहा था जो दाऊद की भी निगहबानी करता रहा और जिसके बारे में दाऊद लिखता है खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो कहता है मुझे कमी ना होगी। एक शख्स जो बादशाह के खौफ से भागा हुआ है, एक शख्स जो जंगलों और बियाबानों में छुपा हुआ है, जब वो ईमान की हालत में कहता है मुझे कमी ना होगी, तो फिर खुदावंद उसे इस तौर से भरता है कि मुल्क का बादशाह बनाता है। कब? जब कमी में वो कहेगा कि मुझे कमी ना होगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा यकीन है मुझे कमी ना होगी, इसलिए क्योंकि खुदावंद मेरा चौपान है। उसको इसलिए वो कहता है मुझे कमी ना होगी क्योंकि खुदावंद मेरा चौपान है। वो इसलिए नहीं कहता मुझे अपनी तलवार पर भरोसा है, वो इसीलिए कहता है क्योंकि खुदावंद मेरा चौपान है। और बड़ी दलेरी से कहता है मुझे कमी ना होगी। आज भी खुदा ऐसी मोहब्बत ईमानदारों से रखता है। दाऊद ने तो अपनी ज़िंदगी गुजारी कई साल पहले, लेकिन यीशु मसीह आज भी हमें ये कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं भेड़ों से मोहब्बत रखता हूँ, मैं भेड़ों को नाम बनाम पहचानता हूँ, उन्हें जानता हूँ और मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान भी दे देता हूँ। ये अच्छा चरवाहा कर सकता है जो खुद खुदावंद यीशु मसीह है। और दाऊद खुदा का बंदा चरवाहे की सिफ्त को बयान करता है और आगे कहता है दूसरी आयत, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। हरी हरी चरागाहें यहाँ पर तसल्ली को जाहिर करती हैं। तूफान जिंदगी के अंदर बरपा हो, दुश्मन सामने हो, शायद बीमारियों ने घेरा हुआ हो, शायद फाइनेंशियली बर्डन्स के अंदर हो, तो भी क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है और वही मुझे फिर हरी हरी चरागाहों में यानी तसल्ली की राहों पर लेकर जाता है। ग्रीनरी, जब भी हम ग्रीन चीज को देखते हैं तो वहां पर किस चीज को बयां किया जाता है? जिंदगी को, बढ़ते हुए फलों को, कि चीज बढ़ रही है, खुशनुमा है, सब कुछ अच्छा है। हरी चीज इस बात की इंडिकेशन है कि सब कुछ अच्छा है। और खुदा का बंदा क्या कहता है? वो मुझे कौन सी चरागाहों में बिठाता है? हरी चरागाहों में बिठाता है, यानी उस जगह पर बिठाता है जहां पर सब अच्छा है, जहां पर सब खुदा की मर्जी से है। वो ये नहीं कह रहा कि आज शायद मैं अपने बेटे से डर के भागा हुआ हूं तो ये भी अच्छा है। वो ये कह रहा है ईमान की हालत में कि वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। अगर आज आप नहीं है ना तो आपका कल उस चरागाह के अंदर होगा, अगर आप खुदा के साथ है तो। वो फेथ की बात करता है, हालात की बात नहीं करता। दाऊद यहाँ पर जो देख रहा है वो नहीं बोल रहा, बल्कि दाऊद जो महसूस करता है खुदा के बारे में अपने दिल के अंदर, उससे बयां करता है खुदा की रूह की कुदरत से और कहता है कि वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। शायद बीमारी के जब तूफान भी खड़े हो ना, जब बीमारियों ने घेरा हुआ हो, बिस्तर पर पड़े हुए हो, तब भी खुदा ये कुदरत रखता है कि आपको उस बिस्तर से निकाल कर हरी चरागाह के अंदर बिठा दे, जो खुदा कर सकता है। हालेलुया। ये खुदावंद की सिफ्त है, ये अच्छे चरवाहे की सिफ्त है और यीशु मसीह ने ये सब कुछ हमें करके दिखाया और आज भी वो करता है। जो शख्स भी उसको अपना आप दे देता है, क्योंकि कंडीशन क्या है कि मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं।
خدا کس کے لیے کر سکتا ہے؟ جو اسے پہچانے، جو اسے جانے اور جو اس کی آواز کو سنے۔ وہ اس حقدار ہیں کہ خدا انہیں کسی بھی سچویشن سے نکالے اور ہری چراگاہ کے اندر بٹھائے، جو کہ تسلی یا جو کہ زندگی کو ظاہر کرتی ہے، جو کہ خوشنما ماحول کو ظاہر کرتی ہے۔ اور تیسری آیت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے کر چلتا ہے۔ راہیں کون سی ہیں؟ صداقت کی، صداقت سچائی۔ کہتا ہے خدا مجھے سچائی کے راستوں پر لے کر جاتا ہے، خدا میری رہنمائی کرتا ہے کہ حق کو تھامے رہوں اور سچائی پر چلتا رہوں اور خدا کا راست باز رہوں۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم ایک بھیڑ کی مانند اس کے ہاتھوں کے اندر ہوں، کیونکہ یسوع مسیح فرماتا ہے کہ میرے باپ کا ہاتھ زوراور ہے اور کوئی میرے باپ کے ہاتھ سے بھیڑوں کو چھین نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ وہ میرا خدا مجھے صداقت، راست بازی، سچائی کی راستوں پر چلاتا ہے۔ اور آگے شروع میں لکھا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ ریسٹور کرتا ہے مجھے۔ جب مجھ سے خطا ہوتی ہے، جب میں غلطی کر بیٹھتا ہوں، جب باتوں میں کر بیٹھتا ہوں، سوچوں میں کر بیٹھتا ہوں، دل سے کر بیٹھتا ہوں یا اپنے کردار سے کر بیٹھتا ہوں، تو خدا کا بندہ کہتا ہے وہ کیا کرتا ہے مجھے؟ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے ریسٹور کرتا ہے۔ اس نے میں جہاں سے گرا ہوں واپس وہ مجھے لا کر وہاں پر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ اچھا چرواہا کر سکتا ہے اور وہ کرتا ہے۔ وہ اپنی بھیڑ کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ اپنی بھیڑ کو پراگندہ ہونے نہیں دیتا، بلکہ خدا کا بندہ کہتا ہے وہ بحال کرتا ہے، وہ ریسٹور کرتا ہے اور دوبارہ اسے اس کرسی پر، اس جگہ پر، اس منصب پر لا کر بٹھا دیتا ہے۔ وہ بیٹے اور بیٹیوں کا ہو سکتا ہے، وہ خادم کا، وہ پرستار کا ہو سکتا ہے، وہ مبشر، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جو بھی آپ نے رشتہ آپ کا خدا کے ساتھ تھا لیکن وہ وقت اور دنیا کے رہتے چھوٹ گیا، تو آج خوشخبری یہ ہے، خدا کا کلام فرماتا ہے یہ وہ چرواہا ہے، یہ وہ محبت کرنے والا چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ نہ صرف محبت کرتا ہے بلکہ ان کو پراگندہ ہونے سے بچاتا ہے، نہ صرف ان کو پراگندہ ہونے سے بچاتا ہے بلکہ ان کو واپس بحال کر کر اس جگہ پر کھڑا بھی کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ! یہ خدا کی محبت ہے جو وہ اپنی بھیڑ سے رکھتا ہے، جو فرد بشر بشر ہم ہیں اس کی بھیڑیں، ہم ہیں اس کے لوگ، ہم سے وہ یہ محبت کرتا ہے۔ وہ نہ صرف محبت کرتا ہے بلکہ وہ گری ہوئی بھیڑوں کو بھی اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بحال کروں گا، وہ نہ صرف کہتا ہے میں بحال کروں گا لیکن اس کے بعد لکھتا ہے وہ مجھے صداقت کی پر بھی لے کے جاتا ہے۔ وہ صرف اٹھا کر کھڑا نہیں کرتا بلکہ چلنا بھی سکھاتا ہے۔ وہ جب اٹھاتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے تو پھر چلنا بھی سکھاتا ہے، اور پھر جو چلتا ہے پھر وہی دوڑتا بھی ہے، وہی اس کی پریزنس میں دوڑتا بھی ہے، وہی اس کے مسا میں دوڑتا بھی ہے، جو چلنا سیکھ جاتا ہے۔ دیکھا جائے بچوں کو صرف چلنا سکھایا جاتا ہے، بھاگنا کوئی نہیں سکھاتا ہے، بھاگتے بچے خود ہیں۔ خدا اٹھاتا ہے اپنی بھیڑوں کو، بحال کرتا ہے، چلنا سکھاتا ہے صداقت کی راہوں پر، پھر اس کی روح کی قدرت سے اس کے لوگوں میں اس کے لوگ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ بھیڑے ہونا، اس کے سپرد ہونا، چرواہے کو اپنی زندگی دینا اور اپنے آپ کو چرواہے کے ہاتھوں میں رکھنا۔ یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس کی چراگاہ کی بھیڑیں نہ ہوں۔ بھیڑیں تو اور بھی ہو سکتی ہیں جو بھٹکی ہوئی ہیں، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ چراگاہ کی بھیڑیں بناتا ہے، یعنی ایک باؤنڈری، ایک ہاتھا بنا دیا ہے، اس کے اندر اپنی بھیڑوں کو رکھ دیا ہے۔ وہ اس کی بھیڑیں ہیں، ہم اس کی بھیڑیں ہیں۔ اگر کوئی بھٹک جائے تو وہ ان کی بھی تلاش کرتا ہے، انہیں بھی واپس لے کر آتا ہے۔
اور بحال کرتا ہے، اور پھر چلنا صداقت کی راہوں پر سکھاتا ہے، اپنے قوانین کو پورا کرنا بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ داؤد کہتا ہے کہ اچھا ہوا میں نے دکھ اٹھایا تاکہ تیرے آئین کو سیکھ سکوں، تیرے قانون کو سیکھ سکوں، تیرے احکام کو سیکھ سکوں۔ داؤد کی زندگی نہ صرف ایک زندگی ہے بلکہ ایک بڑی اگزامپل ہے کسی بھی ایماندار کے لیے۔ ہم بہت کچھ اس سے سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ واحد ہے جس کے لیے خدا فرماتا ہے کہ میرے دل کے موافق ہے۔ کوئی تو ریزن ہے نا، یہ وہ شخص نہیں ہے جس کے لیے ہم کہیں گے اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، اس سے کبھی خطا نہیں ہوئی۔ سب کیا اس سے خطائیں بھی ہوئی، اس نے نہ جانتے ہوئے یا چاہتے ہوئے کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے بھی خدا کے خلاف وہ گیا سچویشنز کے اندر، لیکن تو بھی اس کا اختتام خوبصورت تھا، اور وہ خدا کے ہاتھوں میں تھا، وہ خدا کے ہاتھوں میں رہا، وہ بھیڑ کی مانند اس کے بازوؤں کے نیچے ہی رہا۔ وہ نکلا، وہ پھر آیا واپس کہ میرا خدا ہی سب کچھ ہے۔ اور یہی زندگیاں، ایسی ہی زندگیاں کامیاب ہوتی ہیں، کیونکہ آج جو ہم ہیں وہ تب بھی ہمارا خدا ہے، کل جو ہم ہوں گے وہ تب بھی ہمارا خدا ہوگا۔ اور ماضی کی تو ہم بات نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا خدا حال کا اور ہمیں مستقبل کا وعدہ ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ کہتا ہے جو تو نے گزار دیا وہ گزر گیا، لیکن جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور جو تیرا آنے والا ہے وہ بھی میرے سبب سے آنے والا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آگے لکھتا ہے بلکہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ کیوں نہ ڈروں گا؟ کیونکہ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ ایک جنگجو بادشاہ جس نے جاتی جولیت کو ہرایا، ایک جنگجو نوجوان شخص جو بڑے بڑے سورماؤں کو گرانے کی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کے بازوؤں میں زور ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے تسلی کس چیز کی ہے؟ اپنی ڈھال کی، اپنی تلوار کی، یا پھر اپنے فلاخن کی؟ نہیں، وہ کہتا ہے مجھے کس کی تسلی ہے؟ تیرے عصا اور تیری لاٹھی کی تسلی ہے۔ وہ جو ماہر ہے تلوار چلانے میں، وہ جو ماہر ہے فلاخن چلانے میں، وہ جو ماہر ہے ڈھالوں کو سنبھالنے میں، وہ کہتا ہے مجھے تیرے عصا اور تیری لاٹھی کی تسلی ہے۔ یہ ہے حقیقی بھیڑ جو اپنے خداوند پر پورا توکل کرتی ہے۔ وہ جنگوں میدانوں میں بھی خدا پر توکل کرتا رہا۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ داؤد کی جو ٹیم تھی، داؤد کے ساتھ جو اس کے لوگ تھے، وہ اتنے زوراور تھے، وہ سب داؤد کی مانند بڑے پاورفل تھے، بڑی قدرت بڑی طاقت رکھتے تھے، بڑے بڑے سورماؤں کو مارتے تھے۔ جتنے اس کے ممبر تھے ٹیم کے، جتنے اس کے آپ کہہ سکتے ہو جتنے وزیر تھے، سپاہی تھے، جتنے بھی اس کے ساتھ لوگ تھے، بڑے طاقت رکھنے والے لوگ تھے۔ وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے اپنے سپاہیوں پر بھروسہ ہے، وہ یہ بھی نہیں کہتا مجھے اپنے لشکر پر بھروسہ ہے، وہ کہتا ہے خداوند کی لاٹھی پر مجھے بھروسہ ہے، اس کے عصا سے مجھے تسلی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور آگے لکھتا ہے، آگے کیا خوبصورت چیز لکھی ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، اور پھر لکھا ہے تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے۔ پہلے ہم دسترخوان کو دیکھتے ہیں۔ دسترخوان کیا ہے؟ جب بھی خدا روٹی کی یا دسترخوان کی بات کرتا ہے، خدا وہاں پر ڈائریکٹلی بلیسنگ کی بات کرتا ہے۔ جب بھی روٹی کی بات آتی ہے وہاں پر برکت کی بات آتی ہے۔ وہ روٹی یہاں پہ زمین پر بھی ہو سکتی ہے، برکت یہاں کی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی کی بھی ہوتی ہے۔ لیکن جب خدا یہاں پر اپنے بندہ کی معرفت کہتا ہے کہ جو بھی میری بھیڑیں ہیں ان کو میں ان کے دشمنوں کے روبرو اور دشمنوں کے آگے دسترخوان بچھا کے دیتا ہوں، یعنی اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، خدا ہمیں ہمارے دشمنوں کے درمیان میں سے سرفرازی بخشتا ہے اور ان سے اونچا لے جاتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دسترخوان اونچا جا رہا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری وسائل بڑھتے جا رہے ہیں، ہم خدا کے فضل سے بلندیوں پر جا رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے دشمنوں کے آگے ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ بڑھا رہا ہے۔ اور یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ وہ
दस्तरखान बिछाता है, वो हमारे रुतबे को हमारे दुश्मनों के दरमियान बढ़ाता है। लोग कुछ भी बोलते हो, लेकिन खुदा हमें उनके दरमियान ही तरक्की देता है, हमें उनके दरमियान ही ब्लेस करता है। और आगे लिखा है, तूने मेरे सर पर तेल मरा। तेल डायरेक्ट इंडिकेशन है अनॉइंटिंग की। वो ना सिर्फ भेड़ को चुनता है, वो ना सिर्फ उसको अच्छी चरागाह के अंदर बिठाता है, वो ना सिर्फ उसकी जान को बहाल करता है, वो ना सिर्फ उसे सदाकत की राहें दिखाता है, वो ना सिर्फ उसकी मुहाफ़ज़त करता है, और ना सिर्फ उसे बरकत बख्शता है, बल्कि आगे लिखा है कि वो उसके सर पर तेल भी डालता है। अनॉइंटेड वन करता है उसे, मस्सा शुदा करता है उसे, मस्सा वाला बना देता है उसे, खुद सर पर तेल डालकर। दाऊद ये नहीं कहता कि फिर मेरे ऊपर मस्सा का तेल डलता है, खुदा खुद फिर मस्सा करता है, खुदा फिर खुद मस्सा का तेल डालता है, क्योंकि जिसे खुदा कह देता है हाँ, तो उसे कोई भी ना नहीं कह सकता है। अगर खुदा की हाँ है तो आज हमारी ना को कल हाँ में बदल देता है, बल्कि वो करता है, क्योंकि खुदा की हाँ है। और वो कहता है कि वो मेरे सर पर तेल डालता है, इनॉइंट करता है मुझे, मस्सा करता है मुझे, और क्या करता है, मेरे प्याला को लबरेज करता है। इनॉइंटिंग कैसी? जो लबरेज हो। कैसा मसा? बहने वाला मसा। जो मसा बहता है ना, वो मसा दूसरों को भी बरकत देता है, वो दूसरों के लिए भी बायस से बरकत होता है। जिसमें से ब्लेसिंग उमड़ती है, जिस प्याला में से पानी गिरता है, वो और जमीन को भी सैराब करता है। वो ये नहीं कहता मसा करता, बल्कि ऐसा मसा कि वो मेरे प्याला को फिर लबरेज करता है, उमड़ना शुरू हो जाता है मेरा प्याला, वो बहना शुरू, ओवरफ्लो होकर बहता है मेरा कटोरा, मेरा प्याला। और जब भी वो ओवरफ्लो होता है तो इसका मतलब वो अपनी ब्लेसिंग को दूसरों तक भेजता है। इस कदर खुदावंद अपनी भेड़ से मोहब्बत करता है, वो अपनी भेड़ के सर पर तेल डालता है और उसे ऐसा लबरेज करता है कि उसके सबब से और बहुत सी भेड़ें बचाई जाती हैं, उसके सबब से और बहुत सी भेड़ें खुदावंद के पास आती हैं। और आगे लिखा है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर सकूनत करूंगा। एक आलीशान महल रखने के बावजूद वो कहता है कि मैं खुदावंद के घर सकूनत करूंगा। जो सकून खुदावंद की हजूरी में है, वो अच्छे और बड़े महलों के अंदर भी मौजूद नहीं है। तो दाऊद इसको अच्छे से जानता है। वो ये नहीं कहता कि मैं अपने फलां महल के बेडरूम के अंदर सकूनत करूंगा, कहता है खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा, खुदावंद की प्रेजेंस में सकूनत करूंगा, खुदावंद के पास रहूंगा, वो मेरा चरवाहा है। और आगे लिखा है, और मैं हमेशा खुदावंद के घर सकूनत करूंगा। जो आज खुदा के घर में है ना, वो अपनी ज़िंदगी जब खुदावंद यीशु मसीह में सो जाएगा, उसके बाद भी वो खुदावंद की प्रेजेंस ही में रहता है। ये फिर हमेशा के लिए हो जाता है। जिसकी शुरुआत आज हमने की, वो फिर हमेशा चलती है, कभी ना ख़त्म होने वाली खुदावंद की प्रेजेंस आपके जीते जी आपके साथ, आपके मरने के बाद आप खुद उसकी प्रेजेंस के अंदर, उसकी पनाह के अंदर होते हैं। हालेलुया। इस कदर खुदा अपनी भेड़ से मोहब्बत करता है। और यीशु कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। ये सब सिफतें यीशु मसीह में पाई जाती हैं। ये बहाल करना, ये मोहब्बत करना, ये अपनी हजूरी में लेकर आना, ये तरक्की बख्शना, ये दुश्मनों के आगे सरफराज करना, ये सब खुदावंद यीशु मसीह करता है। वो जानता है, उसने किया, उसने माजी में किया, चर्च को ब्लेस किया, उसने माजी में अपने खादमों को ब्लेस किया, और आज भी वो ब्लेस करता है। उसने रसूलों को
12 کو اس دنیا کو بچانے کے لیے استعمال کیا. کس قدر بلیسنگ ہے. وہ جہاں جاتے لوگ ان کے دشمن بنتے, لیکن جب وہ وہاں سے نکلتے کلیسیاؤں کو قائم کر کے نکلتے. ہالیلویا. دشمنوں کے بیچ میں بھی وہ کلیسیائیں قائم کر کے نکل جاتے. رسول آئے, رکے, دشمن بہت بنے, لیکن جب وہ جگہ کو چھوڑا تو کئی کلیسیائیں کھڑی کر کے چلے گئے. یہ خداوند کی بلیسنگ ہے. یہ لبریز پیالہ ہے کہ جب بھی یہ پیالہ میں سے کوئی بھی آ کر سیراب ہوتا ہے وہ کبھی بھی سیم نہیں رہتا, ہمیشہ کے لیے بدل جاتا ہے, اور وہ خدا کے چراگاہ کی بھیڑ بن جاتا ہے. ہالیلویا. سب اپنی آنکھوں کو بند کریں.